Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu dan simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Sugar Land, Texas yang diubah dari bangunan gereja pada tahun 2015 ini tidak dapat menampung jamaah terutama pada saat bulan Ramadan. Dengan dana yang dikumpulkan bertahap, tahun ini pembangunan masjid baru diharapkan dapat memperbesar kapasitas dan berbagai fasilitasnya. It's super important to have Indonesian influence in the mosque. I think a lot of Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugar Land, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our jama'ah to park as well as to just pray, because while this has been good for the past few years, we definitely needed to expand. Masjid baru Diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Namun, sebagai organisasi non-profit, pembangunan masjid amat tergantung dari sumbangan jemaah yang dikumpulkan secara bertahap. Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. Untuk pembangunan ini tentunya mengingat biaya yang sangat besar, maka pembangunannya juga kita lakukan secara bertahap-tahap. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu punya ada kesamaan, karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Tim pembangunan masjid merasa beruntung dapat bekerja sama dengan Haris Kuncoro, prinsipal dan direktur desain di perusahaan tersebut. Haris, which is the architect in charge of this design, connected with him on Strava. Eventually they connected on Facebook, and my dad found out he was an architect and reached out to him to help design our mosque. Kalau mendesain masjid itu harus ada kubah. Kalau mendesain masjid itu harus seperti yang di Middle East. Sebetulnya nggak harus seperti itu, gitu ya. Jadi ya satu masalah fungsi kan sebetulnya. Mau bentuknya seperti apapun juga bisa ya. Cuman memang branding itu perlu, dan tugas kami ini di sini sebagai desainer dan arsitek, gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaabah, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Kapasitas lebih besar dengan berbagai fasilitas akan memungkinkan masjid melayani jemaah dari berbagai kalangan usia dan bangsa, tak hanya Muslim Indonesia. Dari Sugar Land, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA. Pembekuan dana oleh pemerintah federal Amerika Serikat telah berdampak pada industri pertanian negara ini.
Menteri Pertanian Amerika mengatakan para petani akan mendapatkan bantuan yang telah dijanjikan, tapi menurut para analis, ketidakpastian ini membuat para petani tetap cemas mengenai bantuan di masa depan. Petani Andy Hatch memelihara dan memproduksi produk terkenal negara bagian Wisconsin. Cows and cheese. It's really what, built our state and still is a hugely important part of our economy. $46 billion impact on our state. Sumber utama pendapatan Andy adalah keju khusus yang disimpan di rak-rak di fasilitas miliknya. It will age for about a year before we sell it. It's in here biding its time, becoming delicious. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang memperoleh subsidi besar dari pemerintahan mereka, Andy perlu meningkatkan dan memperluas usahanya. To be competitive, we need support from public institutions, from the government. Andy minta bantuan pendanaan dari Dinas Konservasi Sumber Daya Alam atau NRCS di USDA. We applied for and were awarded federal funding through the NRCS. And that funding was meant to cover about 25% of a project that will stretch over $1 million. Andy sudah menghabiskan sekitar $50.000 untuk merancang fasilitas modern ramah lingkungan untuk kandang dan pemberian makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju saat ia mendapat pemberitahuan Januari lalu bahwa pendanaan untuk proyek konservasi USDA dibekukan. We've not started construction and we won't until we're sure that the funding we were promised is going to come through. We're not getting paid or reimbursed for work that we have done. Joe Tumandel adalah Direktur Eksekutif Dairy Grazing Alliance yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang untuk melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian. We understand, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems. And we just hope that we're not an unintended consequence of it because, we really align with what this administration is looking at doing. Uncertainty is the biggest risk for all actors in the agricultural supply chain. Andrew Stevens adalah asisten profesor pertanian dan ekonometri terapan di Universitas Wisconsin. Menurutnya, meski dana mengalir lagi, petani akan tetap cemas soal masa depan penggantian dana. The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions and calls into question things that used to be taken for granted. Dalam komentar pertamanya kepada pers setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritas utamanya adalah mengatasi pembukuan dana federal. If there are farmers that are indeed waiting for payments that have been committed to them, those will come through. Terlepas dari adanya penundaan pendanaan, USDA memproyeksikan pendapatan bersih pertanian Amerika Serikat pada tahun 2025 ini secara keseluruhan akan meningkat sekitar 30% dibanding tahun lalu. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Perang tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah mitra dagangnya tidak hanya menekan bursa saham di Wall Street, tapi juga menekan pemilik usaha kecil mikro dan menengah yang dikhawatirkan bukan hanya besarnya tarif, tetapi juga ketidakpastian karena bisa berubah dalam hitungan hari. Dan selengkapnya berikut informasinya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is
is processed either by the Canadians with Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, karena sering terjadi kejahatan di New York dan mayoritas pelakunya menggunakan masker atau penutup wajah guna menyembunyikan identitasnya, maka otoritas setempat mengeluarkan larangan penggunaan masker di tempat umum. Hal ini tentu saja memicu banyak kontroversi, di mana sebagian warga setuju dengan kebijakan tersebut dengan alasan keamanan. Meski demikian, Kepala Daerah Nassau County memberikan pengecualian untuk alasan kesehatan dan keagamaan. Jutaan orang bergantung pada sistem kereta bawah tanah New York setiap harinya. Namun kejahatan kerap menjadi momok bagi para penggunanya. Berdasarkan laporan The New York Times, penyerangan dan pembunuhan meningkat angkanya sejak tahun 2019 di subway. Pelaku seringkali gunakan masker untuk samarkan identitas mereka. It gives people anonymity, and this anonymity actually increases their bravado to commit these crimes. They feel that, you know what, if I have a mask, it's going to be harder for them to catch me. Bulan Agustus 2024, Nassau County, sebuah kawasan satelit dari kota New York, sahkan larangan orang-orang untuk kenakan masker di muka umum. Well, there are numerous instances of where criminals were using masks to hide their identity. We had situations where they would go into stores and shoplift and commit other types of crimes. We have exceptions for a health need or a religious requirement, but other than that, there's no good reason to wear a mask out in public. Pakar hukum menyetujui kebijakan ini. Just as anti-masking laws were a tool against the KKK, they can be a tool against modern terrorists and criminals, whether it's Antifa, whether it's some of the right-wing militias that cover their faces, or whether it's just everyday criminals and looters. Aturan ini belum berlaku di kota New York, di mana pemakaian masker cukup lumrah, khususnya atas alasan kesehatan. Wacana ini ditentang oleh para aktivis yang khawatir kebijakan ini bisa masuk ke ranah hak privasi warganya. Anytime, the government dictates what a person can and cannot do in a public space and criminalizes the act of wearing a piece of apparel, there is a constitutional problem with that and raises a number of concerns about inappropriate government overreach into people's lives. Warga New York pun punya opini yang terbelah soal ini. I don't think there needs to be a ban on masks. I think people should get to choose what they want to do. Unless you have a medical reason to wear a mask, you shouldn't be wearing it at all. There are people that are using them to commit crimes, to hide their identity, and it's actually causing havoc in the city. Wacana ini merefleksikan benturan antara pengaturan keamanan dengan kebebasan personal di sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan.
Dua indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat masing-masing menunjukkan penguatan kembali dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, energi, hingga hunian. Kekhawatiran penguatan kembali inflasi ini meresahkan warga berpenghasilan pas-pasan, yang bahkan kadang harus menjalani dua pekerjaan. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever it needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids. Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed. Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that. And actually most of the low-wage workers, including fast food workers, are adults. And most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job, and that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sejumlah perjanjian terkait energi dan pertahanan disepakati India dan Amerika Serikat, di mana dalam kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih. Namun pertemuan keduanya dibayang-bayang oleh ancaman penerapan tarif timbal balik yang diluncurkan oleh Trump sesaat sebelum pertemuan. Pelukan hangat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan kedua kepala negara Kamis waktu Washington. Trump umumkan perjanjian energi, kerjasama antariksa, dan pertahanan, termasuk keikutsertaan India dalam program F-35 yang saat ini terbatas pada grup elit sekutu terdekat AS. The U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Sementara Modi menekankan kerjasama di bidang energi, terutama reaktor nuklir modular kecil dan perjanjian pertahanan. Modi juga berkelakar bahwa slogan barunya, Make India Great Again, terinspirasi dari slogan kampanye Trump, Make America Great Again. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा
partnership for prosperity. Namun di hari yang sama, Trump menandatangani memo presiden terkait tarif timbal balik yang akan menyasar negara-negara yang dinilai merugikan AS. Defisit perdagangan AS dengan India terus melebar, meski AS jadi mitra dagang terbesar India pada tahun 2024. Pertemuan dibayangi ketegangan mengenai isu dedolarisasi dengan ancaman Donald Trump untuk berlakukan tarif 100% kepada negara-negara BRICS bila merealisasikan wacana beralih dari dolar. Analis menyebut India memainkan peran aktif di tengah meningkatnya ambisi Tiongkok, terutama dengan upaya terkini Modi untuk memperkuat pertahanan India. India plays a significant role along with Japan, Australia, and the U.S. In terms of thinking about building partners and allies across the Indo-Pacific. This was something that the first Trump administration really focused on. Hubungan kedua negara dalam pertaruhan penting, tapi New Delhi punya beban yang lebih besar. As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve, and try to make sure that things remain on an even keel, because this relationship, it's important for us, it's vital for India. Selain bertemu Trump, Modi juga bertemu dengan Elon Musk, miliarder yang kini berperan aktif dalam membentuk ulang struktur pemerintahan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat, memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Dan simak laporannya berikut ini. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's what we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi asistif seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger or hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi itu sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan terus Info Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit, terima kasih, dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.